تمية الفرج المسلم صلاح البيت يمسك الفداء إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. الرحمن الرحيم صراط المستقيم غير الضالين آمين. بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Radhiyallahu ankum wa qala al-imam al-habib Ahmad bin Zain al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fit tharani amin fi kitabihi ar-risalatul jami'ah bila anqal wa aslul iman an ta'taqida anna Allah ta'ala mawjud wa annahu ta'ala wahidun la syarikalah wa la mithla wa la shibhalah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir khalaqas samawati wal arda wa khalaqal mauta wal haya wat ta'ah wal ma'siyah was sihhata was sukma wa jami'al kaun wa ma fihi wa khalaqal khalqa wa amalahum wa qaddara arzaqahum wa ajalahum la tazidu wa la tanqus wa la yahduthu hadithun illa bi qada'ihi wa qadarihi wa iradatihi wa annahu ta'ala hayyun alimun muridun qadirun mutakallimun sami'un basirun ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur wa ya'lamu sirra wa akhfa khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar wa annahu ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan 'abdahu wa rasulahu ila jami'il khalqi li hidayatihim wa li takmili ma'ashihim wa ma'adihim wa ayyadahu bil mu'jizati adh-dhahirah wa annahu alaihi salatu wassalam sadiqun fi jami'i ma akhbara bihi 'anillah ta'ala minas sirati wal mizan wal haudi wa ghairi dalika min umuril akhirah wal barzakh wa min su'alil malakain wa adabil qabri wa na'imihi wa annal qur'an wa jami'a kutubillahi al munazzala haq wal malaikata haq wal jannata haq wan nar haq wa jami'a ma ja'a bihi sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam haq ila akhir ma qala radhiyallahu anhu. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الحبيب أحمد بن زين الحبشي في كتابه الرسالة الجامعة وأصل الإيمان أن تعتقد أن الله تعالى موجود وأنه لا موجود في الحقيقة سوى الله سبحانه وتعالى. غير الله موجود بإيجاد الله والموجود الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. فكان من كمال الإيمان في العباد الصالحين أنهم يرون الموجود سبحانه وتعالى وأن كل ما ترى في هذا الكون كله أثر من آثار ذلك الموجود الواحد الأحد الصمد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. يجب أن تعتقد ذلك بقلبك وأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك في خلوتك وفي علانيتك ويعلم ما في السر وما هو أخفى من السر أي ما في ضميرك ما أنت لم تتلفظ به بلسانك ويعلم ما سيطرأ في تفكيرك بعد هذه الساعة أو في الغد أو في العام الآتي. الله سبحانه وتعالى مطلع على ذلك كله. ينبغي إذا عرفت ذلك أن تراقب الله وأنك لا تفعل شيء وإلا وأنت مطلع أن كاميرا الله سبحانه وتعالى تراقبك. كاميرا تشتغل لا تحتاج إلى بطاري ولا إلكتريك ولا إلى كهرباء ولا إلى شحن
كهرباء مستمرة في مراقبتك، دايركت مستمرة تراقبك هذه الكاميرا، تحصي أعمالك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فهذه المراقبة تجلبك لتقوى الله، وأنك لا تعمل ولا تفعل ولا تتكلم إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi di kitab Risalah Jami'ah, beliau mengatakan wa aslul iman an ta'taqida annallaha ta'ala mawjud. Inti dan dasar utama di dalam keimanan itu adalah kita meyakini bahwa Allah itu wujud, Allah itu ada. Dan kita wajib meyakini bahwa yang betul-betul wujud secara hakiki hanyalah Allah. Sementara selain Allah, ini wujudnya hanya karena diwujudkan oleh Allah. Seandainya Allah tidak pernah mewujudkan, seandainya Allah tidak berkehendak mewujudkan, maka tidak akan wujud. Tapi kalau Allah memang pada aslinya memang sudah wujud tanpa diwujudkan oleh siapapun. Termasuk kesempurnaan iman pada hamba-hambanya yang soleh, mereka hanya melihat Allah yang wujud. Selain Allah dianggap tidak wujud, mereka hanyalah sebatas asar saja. Wujud gara-gara diwujudkan oleh Allah. Akidah seperti ini meyakini bahwa yang wujud secara hakiki hanya Allah, sementara yang lain itu adanya hanya karena diwujudkan oleh Allah. Ini wajib kita yakini di dalam hati kita. Dan termasuk yang harus kita yakini adalah Allah, kita harus yakin betul bahwa Allah melihat kita, mengetahui kita baik ketika kita sedang sendirian atau sedang bersama orang lain. Allah mengetahui sesuatu yang sesamar apapun. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita saat ini. Dan Allah juga tahu apa yang akan terpikir, terlintas di dalam pikiran kita setelah ini, besok dan besoknya lagi. Itu harus kita yakini bahwa Allah mengetahui semuanya. Karena itu kewajiban kita adalah muraqabatullah. Kita menyadari bahwa kita ini selalu diawasi, diintai, dipantau oleh kameranya Allah, oleh CCTV-nya Allah. Yang mana kamera pengawasan Allah tidak perlu baterai, tidak perlu listrik. Beda kalau kameranya makhluk, perlu baterai, perlu listrik. Tapi kamera Allah setiap saat selalu mengawasi kita, kapanpun dan dimanapun. Nah, kita harus menyadari ini namanya muraqabah. Kalau kita mau muraqabah, artinya menyadari betul bahwa setiap saatnya kita ini diawasi oleh Allah, ini akan menimbulkan ketakwaan pada diri kita. Sehingga kita tidak akan berani melakukan perbuatan apapun, tidak akan berani mengatakan ucapan apapun kecuali yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala ridha. ويجب على كل مؤمن أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له ولا مثل له ولا شبه له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. عندما قالوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك، أنزل الله سبحانه وتعالى قل أي يا محمد الله أحد، أي واحد في ذاته وصفاته وأفعاله. الله الصمد، أي كل شيء يفتقر إليه ولا يفتقر هو إلى شيء، كل شيء يحتاج إليه وهو لا يحتاج إلى شيء، لم يلد ولم يولد، أي لم يكن ابنا ولم يكن والدا لأحد، ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكل ما خطر في بال الإنسان فالله
لا يتصور بالأذهان ولا يتصور ويتخيل بالأفهام. تعالى الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. فلهذا الذي يقوي الإيمان هو التفكر في مخلوقات الله وفي نعم الله، يقوي إيمانك بالله. وإذا تفكرت في الله سبحانه وتعالى ضعف الإيمان، ربما خرج عن الإيمان والعياذ بالله. فإن الشيطان يوسوس للإنسان، يقول له: من خلق الأرض؟ يقول الله. من خلق السماء؟ يقول الله. ثم يوسوس له يقول: من خلق الله؟ فإذا قال كذلك فحينئذ يجب عليه أن يتعوذ من الشيطان. ما معنى يتعوذ؟ أن يلتجئ إلى الله من وساوس الشيطان، ويقول: أعوذ بالله من هذه الخواطر وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو الله الواحد الأحد الحكيم المختار. جل جلاله سبحانه وتعالى خلق السماوات وخلق الأرض، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن خلق السماوات والأرض في 6 أيام ليعلم عبيده أن هناك أسبابا. هكذا ينبغي. الله سبحانه وتعالى مشيئة أن أراد شيئا يقول له كن فيكون. لكن خلق السماوات والأرض في 6 أيام ليعلم عبيده الصبر، ويعلم عبيده أن يعملوا بالأسباب. فإن من أراد أن يكون عالما فلا بد أن يتسبب في طلب العلم. من أراد أن يكون تاجرا فلا بد أن يتسبب بأسباب التجارة. من أراد أن تحصل له العافية لا بد أن يتعالج من هذا المرض الذي هو فيه. هنا الله سبحانه وتعالى ربط الأسباب بالمسببات. قال تعالى: وجعلنا لكل شيء سببا. وهو خالق المعصية والطاعة والصحة والسقم وجميع الكون وما فيه سبحانه وتعالى. وخلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، وخلق الخلق وأعمالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم لا تزيد ولا تنقص، ولا يحدث حادث إلا بقضائه وقدره وإرادته سبحانه وتعالى. Termasuk akidah yang wajib kita yakini adalah meyakini bahwa Allah itu Maha Esa. Allah itu satu, tidak ada yang menyamai atau menyerupai. Sebagaimana firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyamai Allah satupun, apapun tidak ada yang bisa menyamai Allah. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Allah ini Maha satu, Maha Esa, baik zatnya. Zatnya Allah satu, tidak ada zat yang menyamai atau menyerupai Allah. Sifatnya Allah juga tidak ada yang menyamai, Maha Esa di dalam sifat-sifatnya. Pekerjaan Allah juga Esa, Maha Satu, artinya tidak ada yang bisa melakukan pekerjaan seperti pekerjaannya Allah. Tidak ada yang bisa melakukan apapun kecuali atas kehendak Allah. Rasulullah SAW pernah dimintai oleh orang-orang kafir untuk menerangkan seperti apa sih Tuhanmu, sif lana rabbak, terangkan pada kami seperti apa Tuhanmu. Akhirnya Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yaitu surat Al-Ikhlas. Beliau menerangkan sifat-sifat Allah di dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allah itu Maha Esa. Allahus Samad. Allah ini Maha As-Samad. As-Samad ini adalah yang dibutuhkan oleh selainnya, dan dia tidak butuh kepada selainnya. Siapapun butuh kepadanya, dan Allah tidak butuh kepada siapapun. Ini makna As-Samad, yang dibutuhkan oleh siapapun dan tidak butuh kepada siapapun. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun orang atau benda yang menyamai Allah.
Kalau tiba-tiba di dalam pikiran kita terbersit seperti apa Allah, maka sadarlah Allah tidak sama dengan apapun termasuk yang terlintas di dalam pikiran kita. Yang bisa memperkuat iman seorang hamba itu adalah memikirkan makhluk Allah, memikirkan nikmat-nikmat Allah. Kalau kita mau mikir tentang makhluknya Allah, tentang nikmat-nikmatnya Allah, ini akan membuahkan kuatnya iman kita. Tapi kalau kita mikir tentang Allah, itu akan melemahkan iman. Jadi jangan pernah memikirkan tentang Allah, karena itu bisa melemahkan iman, bahkan waliyadzubillah bisa menghilangkan keimanan secara total. Setan itu kadang menggoda manusia. Dia nanyai manusia, tiba-tiba di pikirannya ada pertanyaan, siapa yang menciptakan bumi? Tentu kita sebagai orang yang beriman akan menjawab Allah. Kemudian dilanjut oleh setan, yang menciptakan langit siapa? Ya tentu kita akan jawab Allah. Nah, ini bertahap. Kemudian biasanya setan akan memunculkan di pikiran kita sebuah pertanyaan, yang menciptakan Allah siapa? Nah, ini hati-hati. Kadang-kadang di pikiran muncul pikiran itu dari setan itu. Yang menciptakan Allah siapa? Kalau sudah ada pertanyaan begitu, jangan dijawab. Tapi apa? Mintalah perlindungan kepada Allah agar supaya kita diselamatkan dari godaan setan, diselamatkan dari akidah-akidah yang tidak benar. Minta kepada Allah agar supaya agama kita, akidah kita diselamatkan. Dan jawablah dengan firman Allah, yaitu laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang menyamai Allah. Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah kalau berkehendak menciptakan sesuatu itu sangat mudah dan cepat, tidak perlu proses. Semudah mengucapkan kalimat kun, secepat mengucapkan kalimat kun. Allah ingin menciptakan makhluk sebesar apapun, itu sangat mudah dan sangat cepat, secepat dan semudah mengucapkan kalimat kun. Tapi Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Padahal kalau Allah mau, dalam sekejap langsung bisa wujud semuanya, seluruh alam ini dan seisinya. Tapi kenapa Allah menciptakan langit dan bumi itu dalam waktu 6 hari? Ini hanyalah untuk mengajari kita hamba-hambanya bahwa segala sesuatu itu memerlukan sebab. Ini ngajari kita agar kita itu sabar di dalam menjalani sebuah proses. Jadi segala sesuatu perlu proses, kita perlu sabar. Allah ngajari kita. Kalau Allah mau, dalam sekejap bisa Allah menciptakan seluruh alam ini. Tapi diciptakan dalam 6 hari biar kita belajar. Segala sesuatu itu perlu proses, perlu sebab, dan kita harus melakukan sebab-sebab itu. Usaha, kepingin alim, ya harus ngaji, belajar, mondok. Kepingin kaya, ya harus kerja. Ini Allah menghendaki kita untuk ketika menginginkan sesuatu itu harus melalui proses, melakukan sebab-sebab. Allah yang menciptakan, sebagaimana firman Allah tadi, wa ja'alna likulli syai'in sababa. Kata Allah, aku menjadikan sebab untuk segala sesuatu. Adanya sesuatu disebabkan oleh sesuatu yang lain. Itu sudah sunnatullah, itu sudah kehendak Allah untuk seperti itu. Allah yang menciptakan taat, Allah juga yang menciptakan maksiat. Allah yang menciptakan sehat, Allah juga yang menciptakan sakit. Seluruh alam ini Allah lah yang menciptakan. Yang menciptakan makhluk Allah. Yang menciptakan amalnya makhluk juga Allah. Allah yang menetapkan rizki mereka, ini jatahnya berapa. Allah juga yang menetapkan ajal mereka. Qala Allah subhanahu wa ta'ala في كتاب العزيز والله خلقكم وما تعملون. الله سبحانه وتعالى ما يخرج أحد من بطن أمه إلا بعد أن يخرج معه الكاتب حقه وهو في بطن أمه. عندما يستوفي خلقه يأمر الله سبحانه وتعالى الملك يؤمر بكتب رزقه فيخرج رزقه كله مقدر عليه وعمله وأجله. كم عمرك؟ كذو مكتوب، كذو مقسوم. كم عمرك؟
ما تستطيع أن تزيد يوم ولا أن تنقص يوم منه. وشقي أو سعيد كذلك، هذه الأربع الخصال يخرج من بطن أمه وقد كتبت على جبينه. فالإنسان يعمل الخير ويتسبب في عمل الخير ويوصل الخير لنفسه ولغيره، فذاك الذي يمشي بطاعة الله ورضاه، فهو سالك في رضاء الله سبحانه وتعالى. والذي يمشي طريق الشر هو يسلك طريق الغضب والسخط. فكل من يسوق الشر لنفسه أو لغيره فإنه يسير في طريق يسخط الله عليه ويغضب الله عليه سبحانه وتعالى، لأن الله لا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى من عباده المعصية، ولا يرضى من عباده أي فعل شر، ولا يرضى لعباده إلا الإيمان والطاعة والعبادة. قال تعالى: وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر. قال لك هذا طريق الخير، شوف سلكه الأنبياء والمرسلون والعلماء والأولياء والصالحون، هذا طريق خير. وهذا طريق شر سلكه فرعون وهامان، سلكه كل مغضوب عليه عند الرحمن. أنت تريد مع من؟ أنت تريد مع من؟ مع الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين، هذه طريقهم. تريد مع الكفار والمنافقين، هذه طريقهم. إذن هداك الله إلى طريق الخير وطريق الشر وخيرك في ذلك. إن شئت أن تسلك مع أولئك فسلك في طريقهم واعمل وتشبه مثلهم. فإن سلكت طريق الشر ألحقت بأهل الشر وحشرت معهم والعياذ بالله. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang menciptakan kalian dan juga apa yang kalian amalkan. Setiap bayi yang lahir dari perut ibunya itu sudah ada catatannya, 4 hal. Pertama, rizkinya. Rizkinya sudah dicatat. Jadi bayi lahir sudah ada jatah rizkinya, tidak akan kurang dan tidak akan lebih. Sudah ada takarannya. Kita mau melakukan model apapun tetap takaran rizkinya sudah ada. Yang kedua adalah amalnya. Dan yang ketiga adalah ajalnya. Kapan dia habis ajalnya, kapan dia meninggal sudah ditetapkan oleh Allah. Kita tidak bisa untuk menambah atau mengurangi 1 hari saja. Dan yang keempat adalah mencatat orang ini orang yang celaka atau orang yang beruntung, orang yang binasa atau orang yang selamat. Ini sudah dicatat oleh Allah. Cuman kita tidak tahu catatan kita seperti apa. Jadi setiap bayi yang lahir sudah dicatat 4 hal tadi, rizki, amal, ajal, dan apakah dia menjadi orang yang celaka atau orang yang selamat. Setiap orang sudah ada catatannya, cuma kita tidak ada yang tahu. Karena itu ya terserah kita mau milih yang mana. Tugas kita hanyalah berusaha. Kalau kita kepingin menjadi orang yang selamat, mendapatkan ridho Allah, ya sudah, selalulah lakukan amal kebaikan dan berusaha untuk terus melakukan kebaikan. Lakukan kebaikan untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Kalau Anda mau melakukan ini, berarti Anda telah berusaha untuk menggapai ridho Allah. Sebaliknya, kalau Anda berjalan di jalan yang tidak benar, melakukan hal-hal yang bisa memancing murka dan adabnya Allah, maka berarti Anda telah berusaha untuk mencelakakan diri Anda sendiri. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Wa hadainahun najdain." Aku telah memberikan petunjuk kepada manusia 2 jalan. Jalan kebaikan dan jalan kejelekan. Jalan kebaikan adalah jalan yang telah dilalui oleh para nabi, para rasul, para aulia, orang-orang soleh. Anda kepingin digabungkan bersama mereka di dunia sampai di hari kiamat, ya udah ikuti jalan itu. Anda insya Allah akan dikumpulkan di dunia sampai di hari kiamat.
Nah, jalan keburukan, jalan kejelekan adalah jalan yang telah dilalui oleh Fir'aun, oleh Haman, dan semua hamba-hamba yang dimurkai oleh Allah. Sekarang pilihan ada pada Anda. Allah memberikan kita ikhtiar, pilihan, terserah Anda bebas milih yang mana, jalan baik atau jalan yang jelek. Yang jelas akibatnya Anda sendiri yang akan merasakan. Mengikuti jalan para anbiya akan selamat. Mengikuti jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, ya nanti akan dikumpulkan sama mereka oleh Allah ada di hari kiamat. ويجب على كل مؤمن أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى محيط علمه بكل شيء، وأن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يسمع ويرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. كان هناك بعض المشايخ من أهل الله وكان له كثير من المريدين، وكان يقدم أحد من الطلبة الذين هم أصغر في السن، وهناك في الحلقة من هم أكبر منه سنا، وكان يقدمه عليهم ويفضله عليهم، فوقع في خواطرهم شيء، كيف يقدم من هو أصغر منا سنا ونحن أحق بالتقدم ونحن أكبر منه سنا؟ فاطلع على ما في خواطرهم فأراد أن يمتحنهم، فقال لهم غدا كل واحد يأخذ منكم دجاجة ويشتريها ويذبحها في مكان لا يراه فيه أحد. فذهب كل واحد واشترى دجاجة وذبحها من الغد، وجاء بالدجاجة إلى شيخه مذبوحة، إلا ذلك التلميذ الذي كان يقدمه ويفضله جاء بدجاجة غير مذبوحة، فقال له طلبته الكبار هذا الذي تقدمه هو الذي لم يمتثل أمرك، فقال انتظروا حتى نسمع منه لماذا لم يمتثل الأمر. فسأله الشيخ لماذا لم تمتثل أمرنا؟ فقال إنك شرطت علينا شرطا وقلت لنا اذبحوها في مكان لا يراكم فيه أحد، وأنا ما ذهبت إلى أي مكان إلا واستحضرت رؤية رب العالمين سبحانه وتعالى، فما وجدت مكان أذبحها فيه لا يراني فيه ربي، الله مطلع علي في جميع أحوالي، وكلما ذهبت في مكان لا أجد إلا واستحضر الله يراني فيه. فقال لهم الشيخ لهذا أفضله، لهذا أقدمه، لأنه يراقب الله في جميع أحواله ومستحضر رؤية الله في جميع أحواله وفي أزمانه وأماكنه، فلهذا أقدمه عليكم لأنه أكثر الناس في الطلبة مراقبة لله سبحانه وتعالى. Termasuk akidah yang harus kita yakini betul-betul adalah kita harus meyakini bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu. Tidak ada satupun yang samar bagi Allah baik di langit maupun di bumi. Ketika ada semut kecil yang warnanya sangat hitam di dalam kegelapan malam yang tidak ada cahaya sedikit pun, kemudian semut itu berjalan di permukaan batu yang halus dan warnanya sangat hitam, kalau kita tidak akan ada yang bisa melihat atau mendengar gerakan semut itu, tapi Allah melihat dan mendengar. Allah melihat gerakan semut tadi itu dan mendengar gerakan semut tadi. Semut yang sangat kecil, yang sangat hitam di malam yang sangat gelap dan berjalan di atas permukaan batu yang warnanya sangat hitam dan halus. Allah mengetahui, melihat dan mendengar semut tersebut. Karena itu kita di dalam segala yang akan kita lakukan atau kita ucapkan, kita harus menyadari ini bahwa Allah mengetahui kita. Jangan seenaknya melakukan apapun atau mengucapkan perkataan apapun. Kenapa? Allah mengetahuinya.
Orang yang punya perasaan seperti ini, inilah hamba yang dikatakan dia selalu muraqabah kepada Allah, merasa diawasi terus oleh Allah. Ada sebuah kisah yang menunjukkan betapa tinggi kedudukan orang yang selalu muraqabah pada Allah, merasa selalu diawasi oleh Allah. Dulu itu ada seorang syekh, orang soleh, punya banyak murid. Ada murid-murid yang sudah senior, sudah sepuh. Ada murid yang masih junior, yang masih umurnya masih muda. Dari murid yang sekian banyak, ada salah satu murid yang memiliki posisi istimewa di hati guru ini, di hati syekh ini. Dia umurnya masih muda, santri junior, umurnya masih muda, tapi selalu diunggul-unggulkan oleh syekh ini. Murid-murid yang lain kayak nggak terima gitu, tapi hanya di dalam hati, tidak berani ngomong. Di dalam hati mereka, kenapa ya syekh ini kok lebih mengunggulkan murid yang junior yang usianya masih muda, padahal yang lain banyak yang lebih senior, yang lebih sepuh, yang lebih hebat. Kenapa kok lebih mengutamakan murid ini? Dikasyaf oleh syekhnya. Mereka tidak ngomong, tapi syekhnya mengetahui isi hati murid-muridnya ini. Akhirnya syekhnya ingin menunjukkan kepada seluruh murid-muridnya kenapa beliau selalu menonjol-nonjolkan, mengunggul-unggulkan satu murid yang masih muda ini. Akhirnya si syekh berpesan, besok semua muridku aku perintahkan untuk menyembelih seekor ayam di tempat yang tidak terlihat oleh siapapun. Setelah disembelih bawa ke sini. Jadi gurunya memerintahkan semua murid, masing-masing murid diperintahkan untuk menyembelih ayam, tapi harus di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun. Kalau sudah yakin tidak ada yang melihat, baru disembelih terus dibawa ke sini. Udah, besoknya semua murid datang dan semuanya melaksanakan perintah syekh tadi. Semuanya membawa ayam yang sudah disembelih dan disembelih di tempat yang diyakini tidak ada orang yang melihat. Kecuali satu murid tidak nurut. Satu murid yang selalu diunggul-unggulkan tadi itu. Dia datang tidak menyembelih ayam, ayamnya masih hidup, belum dibelih. Akhirnya murid-muridnya yang lain ngomong, wahai syekh, ini murid yang selama ini Anda unggul-unggulkan, ternyata dia satu-satunya murid yang gak nurut. Kata syekhnya, jangan terburu-buru, kita tanya dulu kenapa dia gak nurut. Akhirnya ditanyai, wahai fulan, kenapa kamu gak nurut? Diperintahkan beli ayam kok gak beli? Si muridnya jawab, iya, panjenengan Anda memerintahkan kami untuk menyembelih ayam di tempat yang tidak terlihat oleh siapapun. Aku sudah berusaha kemana-mana, nyari tempat yang paling sepi untuk menyembelih ayam. Setiap kali aku menemukan tempat yang sepi dan setiap kali aku mau menyembelih ayam, aku ingat Allah kan melihat aku. Orang lain tidak ada yang melihat aku, tapi kan Allah melihat aku. Dan guruku memerintahkan aku untuk menyembelih ayam di tempat yang tidak terlihat oleh siapapun. Aku sudah nyari kemana-mana, tidak bisa. Aku selalu meyakini Allah melihat aku. Makanya aku tidak bisa. Bukan karena aku tidak nurut, tapi syaratnya aku tidak bisa memenuhi. Akhirnya gurunya, wahai murid-muridku, lihat. Inilah sebabnya aku selalu mengunggul-unggulkan dia. Kenapa? Dia itu dalam setiap kondisi dimanapun dan kapanpun selalu meyakini dia diawasi oleh Allah. Sehingga tidak berani melakukan apapun yang tidak membuat Allah ridha. Inilah penyebab aku memberikan keunggulan kepada dia, mengunggulkan dia. ويجب على كل مؤمن أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى أرسل عبده ومصطفاه وحبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله إلى جميع الخلق لهدايتهم وتكميل معاشهم ومعادهم وأيده بالمعجزات الظاهرة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أرسله الله للإنس والجن رسالة تكليف، ولم يرسل نبي ولا رسول إلى الجن إلا حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما سيدنا سليمان فقد سخر له الجن ولم يكن رسولا إلى الجن. أما
النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد أنزلت عليه سورة اسمها سورة الجن، وأعلمنا الله سبحانه وتعالى كيف عندما جاء الجن جماعة منهم وأسلموا على يديه، فمن الجن منهم المؤمنون ومنهم الكافرون، كما أن من الإنس كذلك منهم المؤمنون ومنهم الكافرون. والسعيد هو من صدق سيد السعداء محمد صلى الله عليه وسلم، من اتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو السعيد. والشقي هو من كذب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فحبيبنا محمد عبد الله والنبي ورسوله، والنبي والرسول لا يكون إلا من الإنس، هو إنسان لا يكون من الجن نبي ولا رسول، حر لا يكون عبدا، ذكر لا يكون أنثى، سليم عن دناءة أب وخناء أم، أي لا يكون إلا من آباء كرام وأرحام كرام، كما قال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: لم يزل الله ينقلني من الأرحام من الأصلاب الزكية الفاخرة إلى الأرحام الشريفة الطاهرة، حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقيا على سفاح قط، صلى الله عليه وآله وسلم. فكل آباء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأجداده وأمهاته وجداته كلهم كرام أبناء كرام، بشاهد قوله سبحانه وتعالى: وتقلبك في الساجدين، لا زال يتقلب من ساجد إلى ساجد، يخرج من صلب ساجد إلى رحم ساجدة، وهكذا من أبينا آدم إلى ابنه شيث، ثم تنقل إلى أن خرج من صلب سيدنا عبد الله والده إلى رحم أمه آمنة الزهرية، رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ونفعنا بهم وبجميع الأنبياء والمرسلين يا رب العالمين. Termasuk akidah yang wajib kita yakini bahwa Allah mengutus kekasihnya, hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW kepada seluruh makhluk untuk memberikan petunjuk kepada mereka dan menyempurnakan kehidupan mereka di dunia dan kehidupan mereka nanti di akhirat. Nabi diutus oleh Allah dengan disertai mukjizat yang sangat luar biasa. Nabi Muhammad SAW ini satu-satunya Nabi dan satu-satunya Rasul yang diutus kepada seluruh jin dan manusia. Tidak ada satu Nabi pun sejak zaman Nabi Adam sampai zaman beliau yang pernah diutus kepada bangsa jin. Hanya Nabi Muhammad yang diutus kepada bangsa jin. Lalu Nabi Sulaiman bagaimana? Nabi Sulaiman tidak diutus untuk mengajak jin, untuk berdakwah kepada jin. Tidak. Jin ditundukkan oleh Allah agar supaya melayani keinginan-keinginan Nabi Sulaiman. Jadi ditundukkan jin itu oleh Allah agar supaya nurut pada Nabi Sulaiman ketika Nabi Sulaiman menginginkan sesuatu. Tapi Nabi Sulaiman tidak diutus untuk dakwah kepada jin. Hanya Nabi Muhammad SAW yang diutus kepada manusia dan jin untuk taklif. Artinya memberikan kewajiban-kewajiban kepada mereka dan melarang sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW ini diberi wahyu, diantaranya adalah surat Al-Jin, di mana di dalam surat Jin itu Allah mengkabarkan kepada kita bahwa Nabi juga diutus kepada bangsa jin dan ada sekelompok jin yang beriman kepada beliau. Jin itu sama seperti manusia, ada yang mukmin, ada yang kafir. Manusia atau jin yang beruntung adalah dia yang mempercayai, beriman dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jin atau manusia yang celaka adalah yang mendustakan Nabi Muhammad SAW. Di antara syarat-syaratnya Nabi itu pasti manusia. Tidak ada Nabi dari jin, tidak ada. Semua Nabi dan Rasul itu pasti dari manusia, tidak ada yang dari jin.
Dan semua nabi pasti orang merdeka, tidak ada yang hamba sahaya. Semua nabi dan rasul pasti laki-laki, tidak ada nabi atau rasul perempuan. Dan setiap nabi dan rasul pasti berasal dari keturunan ayah, ibu, kakek, nenek yang mulia. Tidak ada nabi atau rasul yang ayahnya bejat atau ibunya tidak menjaga kehormatannya, tidak. Semua nabi dan rasul pasti lahir dari ayah, ibu, kakek, nenek yang mulia. Sebagaimana sering kita baca di dalam Maulid Tiba, yunakiluni minal aslabi fakhirah ilal arhami zakiyati tahirah. Kata Nabi, aku ini oleh Allah sejak zaman Nabi Adam selalu dipindah dari tulang punggung laki-laki yang mulia kepada rahim wanita yang mulia. Ayah ibu Nabi, kakek nenek Nabi, sampai Nabi Adam, tidak ada satupun yang pernah melakukan zina. Semua ayah dan kakek-kakek Nabi, semua ibu dan nenek-nenek Nabi itu adalah orang-orang pilihan, orang-orang mulia sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa taqallubaka fis sajidin. Engkau wahai Muhammad selalu berpindah dari kakek nenek yang ahli sujud sampai dilahirkan oleh Sayyidah Aminah. Pertama Nabi Adam. Asalnya Nabi itu ada di tulang punggungnya Nabi Adam. Kemudian pindah ke rahimnya Sayyidah Hawa. Kemudian pindah ke tulang punggungnya Nabi Syith. Dan terus seperti itu, pindah dari orang mulia, laki-laki mulia ke perempuan yang mulia, terus sampai kemudian kepada abah beliau yang mulia yaitu Sayyidina Abdullah. Kemudian pindah lagi kepada ibu beliau yang mulia yaitu Sayyidah Aminah radhiyallahu taala anhum. أيد الله سبحانه وتعالى حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم بمعجزات كثيرة، والمعجزة هي أمر خارق للعادة يظهر على يد نبي أو رسول يقال لها معجزة. أما إذا ظهرت على يد ولي من أولياء الله فهذه لا يقال لها معجزة، يقال لها كرامة. متى هذا؟ على يد عبد صالح من أولياء الله. أما إذا ظهر أمر خارج للعادة لكن على يد عبد مؤمن من أهل الاستقامة يقال هذا معونة من الله أكرمه الله بها، ليس كل ما جاء. وهناك ما هو يكون استدراج. كيف استدراج؟ إن الله سبحانه واحد عبد عاصي لكن يظهر على فاسق ساحر يظهر على يد أمر خوارق للعادات وهو يعصي الله، هذا استدراج لأن الله أبغضه وسقط من عين الله سبحانه وتعالى. فهمت؟ سقط من عين الله فلهذا استدرج. قال تعالى واستدرجهم من حيث لا يحتسبون حتى يطول عليه العذاب والنكال. وهناك ما يقال له إهانة كما وقع لمسيلمة الكذاب، ادعى أنه نبي وهو كذاب. فجاء أحد عندهم كان أعور، عين ترى وعين ما ترى، قالوا إن محمد رسول الله بصق في عين أعور فصارت عيناه تبصران، أريد منك معجزة كمعجزة النبي محمد. قال تعال أنا أبصق عليها، فبصق على عينه العوراء لكي تبصر فإذا هي عينه البصيرة تعمى كما أختها. هذه إهانة أراد الله إهانته بها، فعرف الناس أنه عبد كذاب كافر بالله سبحانه وتعالى وبحبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، ومات على كفره وكذبه والعياذ بالله. فلهذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم يأتي في آخر الزمان دجال، قبل الدجال معنى الدجال الكذاب، يأتي قبله دجالون كثر، هذا يدعي أنه ولي وهذا يدعي أنه عالم وهذا يدعي أنه تون كرامات، وكلهم كذابين. إذا جئت عندهم رأيتهم مقصرين في الواجبات
يفعلون المحرمات، والله سبحانه وتعالى لا يتخذ وليا يفعل المعصية أبدا، لأن الولاية نور ما يأتي في قلوب العاصين، لا يأتي إلا في قلوب المتقين المراقبين لله سبحانه وتعالى، المكثرين من ذكر الله سبحانه وتعالى، أولئك يتخذهم الله سبحانه وتعالى أولياء وأصفياء، لأنهم اقتدوا بسيد الأولياء وسيد الأصفياء محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dibekali dengan mukjizat yang sangat banyak dan sangat luar biasa. Yang dimaksud mukjizat itu adalah sesuatu yang tidak seperti lumrahnya, khariq lil adah, beda dengan kebiasaan yang tampak dari seorang nabi atau rasul. Ini yang dikatakan mukjizat. Kalau ada sesuatu yang tidak seperti biasanya, yang aneh, yang ajaib, muncul dari nabi dan rasul, itulah yang dikatakan mukjizat. Tapi kalau sebuah keajaiban muncul bukan dari seorang nabi tapi dari orang yang soleh, wali, ini namanya karomah, bukan mukjizat. Kalau sebuah keajaiban terjadi pada orang yang mukmin dan bertakwa tapi belum jadi wali, masih calon wali. Ini. Jadi ada orang mukmin yang takwa kok nampak keajaiban dari dia. Dia belum jadi wali, ini namanya ma'unah. Bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada keajaiban yang muncul dari orang yang fasik, ahli maksiat. Seperti tukang sihir. Ini bukan karomah, bukan mukjizah, bukan pula maunah. Ini namanya istidraj. Artinya dilulu, kata orang Jawa itu dilulu. Orang seperti ini dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang yang tambah celaka sehingga adabnya tambah pedih nanti ada di akhirat. Orang ahli maksiat, fasik, kok nikmatnya tambah banyak. Kok kemudian muncul keajaiban-keajaiban yang banyak, yang luar biasa dari dia. Ini berarti tanda ini hamba yang sangat dibenci oleh Allah dan tidak memiliki nilai sama sekali di sisi Allah. Allah kepingin dia tambah sesat, tambah banyak maksiat sehingga adabnya tambah pedih. Waliyadzubillah. Ada lagi ihana. Ihana ini sebuah keajaiban tapi tidak sesuai seperti yang diinginkan. Keajaiban tapi tidak cocok seperti yang dikehendaki. Ini namanya ihana, pelecehan. Seperti dulu yang terjadi pada tukang hoak terbesar yaitu Musailimah Al-Kadzab. Musailimah Al-Kadzab itu dulu ngaku sebagai nabi dan rasul. Kemudian ada orang berkata pada dia, kalau Nabi Muhammad itu mukjizatnya luar biasa. Dia ngomong pada Musailimah ini. Ada orang buta matanya satu, diludahi oleh Nabi, langsung sembuh, bisa melihat dua-duanya. Kalau kamu bagaimana? Akhirnya Musailimah, aku juga bisa. Sini, mana ada orang buta mata satu? Iya ini, sini aku ludahi biar sembuh. Akhirnya mata yang bisa melihat itu, yang sisa satu bisa melihat itu diludahi. Bukannya malah sembuh tambah buta. Itu. Jadi ketika diludahi maksudnya kepingin mata yang buta itu bisa melihat, malah yang bisa melihat jadi buta dua-duanya. Ini namanya ihana, keajaiban, diludahi kok buta, keajaiban, tapi tidak seperti yang diinginkan, tidak seperti yang dikehendaki. Dan orang model-model Musailimah ini nanti di akhir zaman, yaitu zaman kita ini nanti bakal banyak muncul. Tukang hoak. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, nanti sebelum Dajjal itu keluar akan banyak mukaddimah Dajjal. Jadi agen-agen Dajjal yang keluar duluan. Siapa itu? Orang yang tukang hoak. Ngaku wali padahal bukan wali. Ngaku alim padahal tidak alim. Ngaku memiliki banyak karomah padahal tidak punya sama sekali. Ini bakal banyak. Mereka biasanya ini sembrono, teledor di dalam melaksanakan kewajiban dan banyak bermaksiat pada Allah. Ketahuilah, kata beliau, tidak ada satu wali pun yang ahli maksiat, itu tidak ada. Karena pangkat kewalian ini cahaya yang hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang taat, yang bertakwa, yang selalu melazimi dzikir kepada Allah dan selalu mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala arsala rusulan katsira.
عدد الرسل 313 ويجب الإيمان ب25 منهم وهم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن وجمعهم لنا صاحب العقيدة في عقيدته المتقدمة معكم. وأما الأنبياء فهم أكثر 124,000 عدد الأنبياء. هؤلاء الأنبياء والمرسلين أفضلهم أولو العزم الخمسة، وأفضل أولو العزم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يليه في الأفضلية سيدنا إبراهيم، ثم يليه في الأفضلية سيدنا موسى، ثم يليه في الأفضلية سيدنا عيسى، ثم يليه في الأفضلية سيدنا نوح. هؤلاء الخمسة هم أولو العزم أفضل الأنبياء والمرسلين، وترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الذكر المتقدم. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم خصه الله بمعجزات كثيرة. أعظم معجزة هي القرآن، إذ كل نبي ورسول تفنى معجزته بانتقاله إلى الرفيق الأعلى، إلا معجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهي باقية إلى قيام الساعة، وهي معجزة القرآن العظيم، وهي المعجزة الخالدة. فهو أي القرآن أعظم معجزة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والقرآن هو التركة التي خلفها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكل من أراد أن يأخذ من تركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فليقترف من القرآن، ألا إنه البحر المحيط وغيره من الكتب تمد من ذلك البحر. Allah ngutus rasul itu sangat banyak. Para rasul jumlahnya totalnya 313. Cuman yang wajib kita ketahui secara terperinci adalah 25 rasul yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan disebutkan di dalam kitab akidah yang mukhtasar, yang kecil-kecil, biasanya dipelajari di madrasah-madrasah ibtidaiyah. Itu yang wajib kita ketahui secara terperinci, 25. Tapi kalau jumlah rasul semuanya adalah 313. Kalau nabi lebih banyak lagi. Nabi ini totalnya 124.000. Dari 124.000 rasul, 124.000 nabi dan 313 rasul, yang paling utama adalah rasul yang disebut dengan ulul azm, yang jumlahnya ada 5, yaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh. Ini 5 rasul yang paling istimewa dibanding rasul-rasul dan nabi yang lain. Dan 5 ini yang paling utama, yang nomor 1 adalah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, dan yang kelima adalah Nabi Nuh. Ini urutan Nabi Ulul Azmi yang teristimewa. Dan semua Nabi itu pasti diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ini juga banyak sekali mukjizatnya. Dan mukjizatnya Nabi Muhammad ini yang paling banyak dan paling kekal. Semua Nabi itu mukjizatnya ya sudah berhenti dengan wafatnya beliau. Kecuali mukjizatnya Nabi Muhammad SAW yang teragung, yaitu Al-Quran. Ini adalah mukjizat yang abadi yang akan terus menjadi mukjizat sampai datangnya hari kiamat. Al-Quran ini adalah peninggalan Rasulullah SAW, bukan harta tapi Al-Quran. Siapa yang kepingin mendapatkan peninggalan Nabi sebanyak-banyaknya, maka perhatikanlah Al-Quran, pelajari itu Al-Quran. Al-Quran ini ibaratnya samudra yang tidak bertepi. Sementara kitab-kitab yang lain itu sungai-sungai yang airnya berasal dari samudra tadi itu. عليه الصلاة والسلام يجب على كل مؤمن أن يعتقد أنه صادق في جميع ما أخبر به عن الله سبحانه وتعالى، وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
كل ما أخبر به عن الله فهو حق، واجب الإيمان به، من الصراط وهو جسر مجدود على جهنم، من كان له أعمال الصالحات مر فيه كالبرق، فأعمالك تمر بك على الصراط، وإن كانت أعمالك سيئة وقعت والعياذ بالله، وإن كانت أعمالك حسنة مرت على الصراط، لأنه جسر على جهنم. والله سبحانه وتعالى يقول: وإن منكم إلا واردها، أي لابد كل واحد يمر على هذا الجسر، لكن يتفاوتون، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالماشي، ومنهم من يتعثر والعياذ بالله. والميزان، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والحوض الذي يسقي منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم أطيب من العسل وأبيض من اللبن، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وغير ذلك من الأمور الآخرة مما أخبر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم من البرزخ، ومن سؤال الملكين في القبر، منكر ونكير يسأل الميت في قبره، وعذاب القبر ونعيمه، واجب الإيمان بذلك كله. فمن لم يؤمن بما أخبر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم من المغيبات فقد كفر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإن صلى وصام لم يؤمن بالجنة، ولم يؤمن بالنار، ولم يؤمن بالميزان والصراط، وهو يصلي ويصوم، فذلك كافر والعياذ بالله. Kemudian juga yang harus diyakini, ini kita masih bahas akidah. Jadi kitab Risalah ini isinya tauhid, fikih dan tasawuf. Ini masih pembahasan tauhid. Termasuk akidah yang wajib kita yakini adalah kita harus yakin seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun terhadap apapun yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, Nabi itu tidak pernah mengatakan sesuatu dari hawa nafsunya. Semua yang dikatakan oleh Nabi itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang harus kita yakini karena pernah dikabarkan oleh Nabi adalah nanti di hari kiamat itu ada sirat, jembatan. Dan semua orang pasti melewati jembatan itu. Jembatan ini melintang di atas neraka jahanam. Wa in minkum illa wariduha. Setiap kalian, setiap kita semuanya pasti akan melewati neraka jahanam melalui jembatan tersebut. Cuman ada yang melewati jembatan itu yang sangat jauh dan sangat terjal, secepat kilat langsung nyampe ke surga. Ada yang berjalan tertatih-tatih, pelan-pelan. Ada yang terpeleset akhirnya terjerumus jatuh ke neraka jahanam, waliyatubillah. Itu semuanya tergantung amal kita. Kalau amal baik kita begitu banyak, maka kita insya Allah akan bisa melewati jembatan itu secepat kilat. Tapi kalau perbuatan jahatnya, perbuatan jeleknya yang banyak, ini yang akan menjerumuskan seseorang terpeleset dari jembatan itu, jatuhnya itu ke neraka jahanam, waliyatubillah. Kemudian ini wajib kita yakini bahwa ada jembatan itu. Termasuk yang wajib kita yakini adalah ada timbangan amal nanti. Di hari kiamat itu ada timbangan. Perbuatan baik atau perbuatan buruk sekecil apapun akan tampak ada di timbangan. Semua akan ditimbang amalnya. Kemudian juga ada haud, telaga Nabi. Ini juga harus kita yakini bahwa nanti ada telaga Nabi yang lebih manis daripada madu dan lebih putih daripada susu, dan siapapun yang minum seteguk saja di situ dari telaga itu maka tidak akan haus untuk selama-lamanya. Kemudian juga yang harus kita yakini adanya alam barzakh, alam setelah kematian. Pertanyaan di kuburan dari malaikat mungkar nakir, nikmat kubur dan adab kubur, surga dan neraka, ini semuanya adalah hal-hal gaib yang tidak pernah kita lihat tapi wajib kita yakini karena pernah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang mengingkari salah satu yang disebutkan tadi, maka dia telah kufur kepada Allah. Dia bukan orang mukmin lagi, dia orang kafir walaupun ahli salat dan ahli puasa. ويجب اعتقاد أن الكتب المنزلة حق والمنزلة هي 104 والواجب معرفتها 4. القرآن المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتوراة المنزلة على سيدنا موسى،
والإنجيل المنزل على سيدنا عيسى والزبور المنزل على سيدنا داود. هذه الكتب يجب علينا الإيمان بها. نعم. وجاء شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونسخ جميع الشرائع، فكل شرع كان قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم منسوخ. فلا يجوز أحد اليوم يقول أنا أريد أن أتخذ اليهودية أو النصرانية، لا يصح. لن يقبل الله منه إلا دين الإسلام، ومن يتخذ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه بنص القرآن. هذه هي الكتب المنزلة، أنا أعتقد أنها حق، والملائكة حق، وأن عددهم كثير لا يحصي عددهم إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو الله، والواجب معرفتهم 10: جبرائيل الموكل بنزول الوحي، ميكائيل الموكل بنزول الأرزاق والأمطار، عزرائيل الموكل بقبض الأرواح، إسرافيل الموكل بقبض الروح، منكر ونكير الموكلان بسؤال الميت في قبره، رقيب وعتيد الموكلان بكتب الحسنات والسيئات، مالك خازن النار ورضوان خازن الجنة. هؤلاء 10 يجب معرفتهم والإيمان بهم، وإلا فالملائكة كثير لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. ويجب علينا أن نعتقد أن الجنة حق وأن النار حق، وجميع بما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حق وصدق لا شك فيه ولا ريب فيه. فيجب علينا الإيمان بما جاء به حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول. فمن سلم وآمن بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فذاك هو المصدق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، المؤمن بما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن كذب فقد شقي والعياذ بالله. فمن صدق بالبعض وكذب بالبعض فهو كافر، لا يكون مؤمنا ولا مسلما إلا من صدق بجميع ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالله يحيينا مؤمنين ويميتنا مؤمنين ويبعثنا في زمرة الآمنين جوار النبي محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Kemudian yang juga harus kita yakini adalah Allah menurunkan banyak sekali kitab-kitab suci. Ini termasuk yang harus kita yakini dan kita imani. Banyak sekali kitab-kitab suci yang pernah diturunkan oleh Allah, totalnya semuanya ada 104 kitab. Cuman yang harus kita ketahui secara terperinci adalah 4, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Taurat diturunkan pada Nabi Musa, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Dan juga kita harus meyakini bahwa syariat Nabi ini telah mengamandemen, menghapus seluruh syariat-syariat yang ada sebelumnya. Syariatnya Nabi Musa, Nabi Isa, dan yang lain-lain. Karena itu tidak boleh ada orang sekarang, sudah saya mau mengikuti syariatnya Nabi Musa saja, ikut agama Yahudi. Saya mau mengikuti syariat Nasrani saja, ikut agama yang dibawa oleh Nabi Isa misalnya. Tidak boleh. Kenapa? Ajaran-ajaran Nabi Isa dan ajaran-ajaran Nabi Musa itu sudah dihapus dan diganti dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang harus kita imani lagi adalah para malaikat. Bahwa ada makhluk Allah yang namanya malaikat dan jumlahnya sangat banyak dan tidak ada yang mengetahui berapa totalnya kecuali Allah Subhanahu wa taala karena terlalu banyaknya. Cuman yang harus kita ketahui secara terperinci adalah 10, yaitu malaikat Jibril yang bertugas diantaranya menyampaikan wahyu, malaikat Mikail yang bertugas ngatur hujan dan menyebarkan, membagi-bagikan rizki, kemudian malaikat Israel pencabut nyawa, malaikat Israfil yang bertugas niup trompet, kemudian malaikat Mungkar Nakir yang bertugas menanyai mayit di kuburannya, kemudian malaikat Raqib Atid yang bertugas mencatat amal baik dan buruk, kemudian malaikat Malik penjaga neraka, dan malaikat Ridwan penjaga surga. Ini yang harus kita ketahui secara terperinci. Kalau jumlah totalnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Intinya kata beliau, apapun yang dikabarkan oleh Nabi semua harus kita imani, semuanya tanpa pengecualian.
Orang yang percaya sebagian dan tidak percaya sebagian yang lain, mendustakan sebagian yang lain, orang kayak gini berarti telah murtad, telah kafir, tidak beriman pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau berdoa semoga kita dihidupkan dalam keadaan orang yang mukmin hakiki, meninggal dalam keadaan membawa iman, dan nanti di hari kiamat dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. علمنا ما جهلنا وفق عمل بما علمنا وارزقنا الإخلاص فيما علمنا وفيما عملنا يا رب العالمين. وإن الله يشرح صدورنا بالإيمان ويجيبنا بالإيقان ويخلينا عن كل خلق ذميم وحنا بكل خلق حميد كريم بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم يا رحمن يا رحيم. يبارك في هذا المجلس إن شاء الله وفي هذه الجلسة وفي هذا المعهد وفي كل من تعلم وعلم في هذا المكان إن شاء الله. يجعل من الخيار الطيبين الموفقين لخيرات الدنيا والدين ويعمر من شاء الله عمران الحسية وعمر يعمر قلوبنا بالإيمان ويخلينا عن كل خلق ذميم وحينا بكل خلق حميد كريم بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم يا رب العالمين. احفظهم إياكم من الأذيات والبليات ومن شر العاهات ومن شر الفيروسات والأذيات، يعني في الحرز العظيم من جميع الأذيات والحرز المكين من الذنوب والخطيئات بجاه نبينا محمد سيد السادات إنه على ما يشاء قدير بس جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. والضالين آمين. ربنا 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 تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. وجودك يا جواد يا كريم يا حي يا قيوم يا الله يا قريب يا مجيب يا معطي بالعطاء لا تبطل. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.